Hola, mi nombre es Evangelina y me dicen Lina y voy a hablar 5 minutos con Lina. Hello, my name is Evangelina and they call me cute and I'm going to talk to Lina for 5 minutes. Bueno, lo primero que me llega a mi mente es que salir de mi zona de confort, algo tan- Well, the first thing that comes to my mind is that leaving my comfort zone was like something terrible. Por supuesto que eso no viene de Jesús, eso viene de Of course, that does not come from Jesus, that comes from Lego because then he does not want me to abandon him. pero gracias a mis hermanas poderosas, las cuales también están firmemente hacia la verdad. But thanks to my powerful sisters, who also seek this path steadfastly to the truth. Jesús me dijo a través de ellas que detrás de la salida el deseo de la Jesus muerte, told me through them that I was behind leaving my comfort zone. el deseo de la muerte, el deseo de soñar. The death pushing behind the death wish, the wish to dream. Así que como todo es sanar So y like sanar, all that, sanar y sanar de la mano de Jesús, todo tiene una causa para sanar. healing is from the hand of Jesus. Everything has a cause to heal. Ayer revisando el capítulo 20 con Rey, nos traía la creencia de querer más el pensamiento que el ser infinito y que los pensamientos de Dios. Yesterday, doing chapter 20 with Renee, he brought us the belief of loving thought more than being infinite in the thoughts of God. Y también he estado viendo el deseo de soñar, de pensar, de la muerte. And also been seeing the desire to dream, to think of. El deseo de la muerte, el deseo de temor a Dios. The desire for death, the desire to fear God. Y es sorprendente cómo a la conciencia le encantan estos deseos. Hay un gozo ahí por vivir esas experiencias. And that pending is to the conscience. It loves these desires. There is a joy there to live those experiences. Pero también es una oportunidad para mirar con Jesús y poder liberar todos estos deseos. But it is also an opportunity to look with Jesus and be able to release all these desires. Porque Jesús me va dando cada vez más la claridad de cómo es que la conciencia le gusta jugar al deseo de la experiencia, todo menos Dios, menos el amor, menos la paz, la dicha, el instante santo. Because Jesus is going to give me more and more the clarity of how it is that the conscience likes to play the desire of the experience, everything except God, except love, pause the happiness, instantly holy. Y bueno, cuando vamos a mirar esos deseos, nos damos cuenta cómo la conciencia está amarrada a eso para no liberarnos, como si nosotros nos autoimpusimos esos candados para no ver la verdad, para no reconocer que la luz, el amor ya está aquí. And well, when we are going to look at those desires, we realize how the conscience is tied to that so as not to free ourselves as if we were tied down. We put those locks so as not to see the truth, so as not to recognize that the light of love from so far.
Y realmente cómo necesitamos a Jesús, a ese guía interior para que nos ayude a liberarnos de esas trabas que nos hemos autoimpuesto, de esos querer defender ese juego de la conciencia. And really how we do not need Jesus to that inner guide to help us free ourselves from those obstacles that we see ourselves imposed by those wanting to defend that game of conscience. Y escucharlo a través de mis hermanas, como hoy me dicen, realmente no entiendes cómo es el mecanismo mental y cómo nos tenemos que rendir a su guía, a su ayuda, en compañía de los hermanos. And to listen to him through my sisters as he tells me, you don't really understand what the mental mechanism is like, and you have to surrender to his guide to help him in the company of the brothers. Porque el mecanismo del ego, de la conciencia, es luchar, es defender, es rechazar a Dios, es no querer nada con la luz. Es un juego en donde hemos ocultado inconscientemente en el olvido todas las creencias limitantes. Because the Lego mechanism of consciousness is to fight, is to defend, it is to reject God, it is not wanting anything with the light. It is a game in which we have unconsciously hidden in oblivion all the limiting beliefs. Es ese mecanismo que nos hace sentir que esto es terrible despertar, que es horroroso, para que no soltemos el deseo de la experiencia, de esas negaciones. That is the mechanism that makes us feel that this is a terrible awakening, which is horrible, so that we do not let go of the desire to experience those denials. Pero cuando tienes el firme propósito de ir a la verdad y a pesar de que el ego te mete esos miedos, esos horribles sentimientos y te permaneces en la unión, te permaneces en la guía, eso siempre te ayuda y te rescata. But when you have the firm intention of going to the truth, and despite the fact that then those fears, those horrible feelings, and you remain in the union and remain in the guide, Jesus always helps you and rescues you. Y después te da risa cómo realmente todo es un juego en la conciencia. Porque Jesús te hace ver que nada más es el deseo y que cuando tú lo miras y lo liberas, ya está, llega la luz. And then it makes you laugh, as everything is really a game in the conscience, because Jesus makes us see that nothing else is desire, and that when you look at it and release it, is there. The light comes. Nos ayuda a despejar todos esos obstáculos que nos hemos autoimpuesto con el juego de la conciencia del ego para poder reconocer que ya está activado lo que nos dio el Creador, Dios. Helps us to clear all those obstacles that we have imposed on ourselves with the Lego game of conscience, to be able to recognize that it is already here, given what the Creator God gave us. Y bueno, mi experiencia ha sido esta, de poder despejar estos deseos autoimpuestos, limitantes a Dios, a la conciencia, al amor, a la felicidad. Y bueno, mi experiencia ha sido esta, de poder mirar los deseos profundamente escondidos en la conciencia, de todo eso que le pusimos a un Dios del ego, que no es más que un concepto errado. And well, my experience has been that of being able to look at the deeply hidden desires in the consciousness of all that we put to a Lego God that is nothing more than a concept of Rado. Porque en verdad no sabemos ni qué es Dios, no sabemos ni qué es el amor. Son solamente conceptos autoimpuestos, limitantes, que hemos valorado y que están ahí escondidos en la conciencia.
Because in truth, we do not even know what God is. We do not know what love is. They're only self imposed limiting concepts that we have valued and that are hidden there in our conscience. Y bueno, nuevamente muy agradecido por este camino, porque si bien el ego a pesar de que me lo ha hecho parecer difícil, he permanecido aquí y seguimos y continuamos hasta que Jesús nos diga, ok, ya estás listo. And well, again, very grateful for this path because although the ego to me, even though I have told myself it seems difficult and remained here and we go on until Jesus tells us, okay, are you ready? Porque el ego no quiere que sigas la guía, pero si tu propósito es encontrar la verdad, recordar quién eres, tienes que seguir la guía. Because then he does not want you to follow the guide. But if your purpose is to find the truth, remember who you are, you have to follow the guide. No se tradujo bien. El único que no quiere seguir la guía es el ego. It was not translated well. The only one that does not want to follow the guidance is the ego. Muchas gracias por todo. Hasta luego.